Marang. Huwag na kaon niya, masalida man ta. Lord God, thank you for this food. Amen. Ano nang banig kiss? Banig, bitch! Bitch na! Bitch! Diba? Ingon ka? Si Bill! Si Bill! Pinaka-importante, ang bidet. Basta na ay bidet, happy na po, ana. Grab na, grab na lang ng mga opportunity kung sa ayun po. See you, Siargao. Baliktad yan, nalit mo yung phone. Hello guys, medyo makulimlim ngayon. It's very gloomy today, but nothing can stop us. So, today is the day straight from Boracay. We went to Okada, and then from Okada going to Siargao. So, wag pa hulay. My hey vlog, welcome to my camera. Yeah, we're gonna go to Siargao. For the first time na mag-uban ming tulo, na kami lang. Well, na may mga moments together, pero na yung mga bata and all. But the three of us, this is our first time, right? Yeah. First time naman mag-travel. Nga tulo lang, and looking for more travels togetherness. Yeah, pero before mag-plan, kailangan mag-ipon-ipon para sa next travel goal. So next time, we're gonna go to Mars. Ay, sorry, Didi. Wala pa rin passport. Wala pa may passport. So yeah, Jupiter na lang. Mag-onboard na mi. Mag-boarding di ay. Mali di, mag-boarding dito dapat. Mag-boarding na mi. So hello guys, saan namin karoon sa mga limousine. Tayo ko namin sa Bumbura and yeah. So hello guys, welcome kayo sa tuwang vlog. So nabot na gid mi sa Bumbura bitaw. Nabot na mi sa Bumbura. As you can see, Bumbura. So it's very isolated. Murag na gid mi sa tunga sa isla nga. Basta. So let's go. Di ata saya kiss. Ay nagipadagan dara kiss. Thank you kaayo kuya. So this is our villa. Villa 1. Amin ako villa 2 ta. Murag villa 2 man ata ta. Alright, so double check sa nato ha kay basig makasulod tag laing room unya na mapriso ta. Matrespassing ta unya. Anyway, travel is pila ka minutes? 45 minutes daw pero feeling nako kay murag ra naabot og 45 minutes kasi kuya murag naka-drive og helicopter. Try nato naghatag sila og pin or password. Try nato kung ma-open kay kung dili ma-open pasabot ini mao. Pasabot ani nga mapriso na ta paingon 0 7 wala man ni ukwan ay. Investigation. Escape room no. Hala, hindi maabri. So di siya maabri pasabot nga di ni mao nga mo ang room. Ano di maabri? Pusod lami. Ayo. Bila to man lagi ni, unya bila wa nakabuta. Sa mamalhin ako ni guys. Uy wala na. Gamot red ko yun. Nya dapat pa akong malita. So mali ilang bilang ang gihatag. Tama ang ilang code or tama ilang code, mali ilang bilang. Para sa duha. No choice ko ibukas. Okay, so i-try na to. Kailangan juga maning kamot. Panington imong mga lubot o kinuha. Inarasag malita. Magtagna-tagna ra gyud kag aha imong rumani. Okay, baho sila auntie. Tila auntie tel mo nya diha lay oh. Masing sila. Gani. Wait. Hala, naabri man siya. Auntie! Ayo. Si Jonathan, auntie. Magdayon mi auntie ha. Nakoy dala diri nga kuan auntie. Kape. Wow. So nice. Oh, kompleto na. My God, I'm so happy. Ano mo andar ang gastos? So for 24 days, budget na mo is 24 days? Ano? For 4 days, budget na mo is 10,000. So
10,000 mapalit ko og isa ka sakong nga bugas, syempre. Tapos magpalit ko og TV kay wala TV diri. One food, microwave. Microwave, Ka na pang shake, gani. pang shake, milk pang shake, blender and Nun sa di mo survival skill manguda din he, no mamalit man mag microwave. Sila washing machine diri. Di magkusot ta. Nagplano Uy, ko bath magpalit bomb. bath bomb. Kunya wala sila masakyan diri so nagplan ko magpalit og Alphard. Mahala oy. 10,000. Yung hapon kasi ato balik pangitaon po. Uy, sa driver naman na. Passenger princess mo. Yung kundo Ay, this is our passenger princess. Hindi magkabalog drive. baka makay title. Mura ito yung meaning. Wala daw kay ambang. Beta, mga to namin sa General Luna today because we're gonna buy some groceries. Kit siya. Palit ko gingana ugma. Familiar kayo ang damay binutsi. Diba? Kaila pa ko? Sulod niya. Hi, so we are in the limousine. Alright, so namin sa General Luna and we're currently looking for a supermarket kung asa may pwede mamalit sa mga kailangan paliton. So, naman yung people's grocery, So far, if you're looking for a supermarket na parihaan ng mga Save More or kanang mga dagkong matindahan, then kuha na diri sa Siargao. Mga nga nila, mga lechon nga nang giaway. Barefoot please. So, kailangan mo hubuon ng imuhang mga tiil. Pag masulod ka, kaya kung di mo hubuon, bugawas ka nga wa na ilapa-lapa. So, yung tinuod ka dahil guys. Nagal kayo diri mga Apa, Mr. Real ka diri sa Siargao. Okay, so look guys, it's already 6, almost 6 in the evening and we're finally done with our grocery challenge. Bitaw. We're done buying all the stuff we need for the whole stay. So we are finally home. Marang pamalit So, tigid ba sa Mag-estimate rin mga pila ka bulan siguro. Napaitlog isa ka tayo. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Mama in check or in check sa duha. Pamili lang mo ganahan. Kaya wala may kayo ng do. Because their lechon is super yummy. Look. Nahurot na. Kung pwede lang kanon natin yung mga kabukugan. Ikaon na lang mo. Kaso lang kay Louie mga Yes, I do really recommend this guys. It's very delicious. If you're looking for lechon na, pero wag mo nangita, ay lang mo palit. Pag nangita mo, go. Palit diretso kay lamig siya. Promise, I can guarantee you. Mutuod yun mo sa kuha kay kuan. Masuko kung di mo mutuo. Mutuog yun mo sa kuha kay masuko na ba kung di mutuo. Last time, na iduha katawan ito sa kuha, comatose, 100 Okay, so hello guys, good morning and welcome back to this vlog. Today is day 2 here in Siargao. And the itinerary for today is land tour. And that's all. I think I'm done. And that's all. I think I'm done preparing all my things. Nga, on. Let's go. So vlog ramon good. So we're heading to where? Trogan Perch, but again along the side, to the north of Siargao. But along the side, magian na namo ang tanan nga mga tourist destination just like the Maasim River, Magpupungko Beach ba na? Yeah, Magpupungko Beach, and then the view deck or the coconut view deck. And yeah, let's see where we go. So we're heading to where? Trogan Perch, but again along the side, to the north of Siargao. But along the side, magian na namo ang tanan nga mga tourist destination just like the Maasim River, Magpupungko Beach, and then the view deck or the coconut view deck. And yeah, let's see where we
bring or let's see kung asa may dadaan sa mga kapalaran karong adlaw. So yeah, that's hopefully masaag. yeah, hopefully umasaag manggali makita na magbalik ang amuang dan by the power blessed upon me. Ha? Or like his So that's the road, guys. It's very extreme. Like, para siya daan sa mga this traffic. Oo. Lang. Iba dyan yung view. You can see the road is very extreme. Go with me, guys. I'll bring you to the it's a privilege for us nga i-take me a video as a human drone. Isa ganito. Adrian Asito, actually nag-NKS siya sa una. So yeah, it's a privilege. It's very nice shot, guys, and you can also see that on my TikTok account as well. So yeah, thank you, Kuya. Thank you. Yo. To go to Trogon Perch, however they're closed. They're currently closed from 22 to 25, so sayang, but it's okay. We're heading now the Coconut Road and the Little Hawaii, so it's just ahead of us, so let's go. Tapos nagbantay po ng iro siyang kabaw ya ay. Oo. Cute kayo. Wala ka cute. Hi, ispo gamay. Hala, ibantayan na yung kabaw. Unfortunately, for the second time around, nawahan na po me. So we're supposed to go to Coconut Road. Pero murag wala nakabalo ang Tagalocans kung nakita na. So namunta namin siya sa kapulis ganiha sa ingon siya kaya niya nabangga niya itong mga lapukan pero nagkuhan. So para nakita ng Coconut Road, and we saw this Emerald Cave, so amo na lang siyang hapiton since na namin diri and it's very funny because we have to change clothes kasi they have their dress code, and they have dress code, kailangan rubber shoes, and then may naka rubber shoes. Nagulak kayo ano ay tinagpiatos sa bulak no. Kuan man na. Ano magpiatos dito? Buot mo rin pangalan di mo tuon ang tako. Ikaw na bugna di ana di. Ma-adjust ni mo siya. Mo sa mali ay. Ngam rin ko baan ko. Angak. So, inhale anay ma'am, inhale sa pa. Inhale lang ma'am, kay taas ang pas. So, pinaka-maximum gid na Sunod ka, Lai. is 1 hour and a half. Lai dito ka. Imuon man namo. Inhale lang Lai ha. Pwede po sideway. Ay, unsa ang galit ni kuya?
Okay, so my turn now. Ah, Watras na. Very din ko. Oh, it's very dark here. Ha? Kira ko. Ako pa nga. Kaya ko iba dyan. Gara sir. First time Wow. We're trying to pass through the cave. So this is the most challenging part of the cave. Hinay ha, mapukog ka. Sideward lang, sideward. Edward, kahit makay ko. Sige, ma'am. Okay, so I'm gonna go in na. So this is the most challenging part of the cave. Tina diri yan. Siren, ote. Kayo ba? Kamang. 2 meters. Or butang ka 2 meters. Kamang gamay. Gamay-gamay. Okay, hinay lang. Sorry, slowly ma'am. Slowly lang. Take your time. Pati flexible ka. Dami. Puti mo jacket pag ito. Kapag nag-block na or Portrait man eh. Ano man na day? O dili ano man ni landscape. Bugnaw? Wow, pwede mo ligo diha. Pakingunit pag maayo ma'am, kay mabalik yun na ma'am. Hold it gently, with care. Ano lang si? Kanang dako. Kanang dako ma'am. Kanang ka sureball yun na. Hindi matanggal ha? Oh, hindi ma'am. Mag-abot na. Example. This one, that one. Call na Ay, siya. oo, nagano na sila. Nagano na sila. Pero taas Ginawa kayo ko ko man ano, exam. taas siya. Wow, you see how clear the water is. Oh my God. So gusto mo mangitag ko an bags na sa unahan. Totally actually this 3 times. So try na mo kung na it off ang light to see kung sa dito dark. Really. And here we go. Ay dula lang. Te, asa ka te? Grabe no? Kaya mo lang kita kapay tagmais ka na inspiration sa tikis. Dito sa Daplin. Katunog diha. Nakay mga bang salida ni Kes. Ay, kasi pa mo dumi. Ako po. Katong nasa cave ang mga kuan ba? Oo. Nga, imbis nakaligtas na siya kay kuan pagit siya sa kuan. Kaya sa lugar. Nga naman. Hindi mag-pressure ko. Next ako okay ako mga information. Gamitin mo. First we're done with our cave guys and we're going out na. Mo siya nagsauna no. Ang nang ni. Lubi. Wala na siya nagligid-ligid sa kuan ba. Bitaw ni ako ah. Kaya ko ano yun. Isa na siya kay. Oo, mas maganda. Ay, nakabalon ako sa word, embargo. Ah. Pero magiging inong duman, meron dito kasunod sa cave. Nahinay ra. Hindi dito embargo oy, wrong word. Embargo oy, sakto oy. Huwag ka kayo natin kiss. Finally! Yay! This is our first time actually nga makasulod sa mga cave. Magsutog mga ingani. Mga gloves. It was super nice sa feeling. Yung step over sa amin kinakakita may gitna. And this is store nakakita may bubot so I'm gonna buy some because I miss this food. It's our childhood favorite snacks. This one could be nanggang. Lami kayo te. Nanggang. So pala na sila charger dire. And okay, so hello guys. You can see I'm still haggard. We're still haggard. So we're finally home. We're in the villa right now. So these are the ingredients: onion, na kay tungaon man ning gorlay, and of course, ang loy-ang murag tiil ni Ilay. At the thing is, ang akong tighiwa og ahos, nahilaka pa. Abangan lang nako siya. Nero, bumay man na yan, di ba na ahos? Kaning sibuyas ba? You okay, Madam Pilay? Tagain na lang ko anak dyan. I'll show you how. Spring baso.
Wala. Tubig yan nila. Sa laro dapat naman dito na mag-account niya. Masalita naman ta. Inukbok na lang ako nga. That's Jimin. Jimin Joy, tawag yung ka. Apro ba ito si Jimin? Yung lagi kami ito, kumaga si Jimin. Ay, Shoot naman yung asawa ni Jimin. Hindi ka siya baho. yeah, gunitin mo. Ha? Uy, original ko na naman ang buhok ko. Sa mga bastos, mga bakba. Madungga na sa video ko nga nag-wig ko. Nag-wig ko, kabig ni Diba? Sorry God, thank you for this food. Amen. Sa camera, nagungit na. Pasaluan ninyo ang bata. Ganun butong siya. Nangungit na ko. Kayo. Wait lang, ayos ang hinili. Naglakaw. Kiss ay. Ay, isa lakaw. Lens is kinda dirty. Hello guys, just an update. So, nalagay sa ang sundo. Baliktad. Doon na ni Manang, kamera. Bili basig maurot ang ito ang memory card. Mo na lang na memory diri ka. Wala ka nga pa mga memory. So anyway, that's all for now guys. I'll get back to you for more videos and updates. Bye!